et être un bon plat. com bom molho, não é? Avec un bon jus. Mas a águia, Mais l'aigle, e a galinha só olha para baixo. et le poulet, il regarde que en bas. Só olha para baixo. Il regarde que en bas. E só come Et il mange se lhe puser lá aquele si o milho, ou on comida, lui não met é? la nourriture. E come no meio do chiqueiro. Et il mange au milieu des excréments. Mas a águia, Mais l'aigle, ela voa elle vole bem alto bien haut dos problemas, des problèmes, das des circunstâncias. circonstances. Voa bem alto, Il vole bien haut, acima bien au-dessus de tudo que pode impedir de tout ce qui peut de empêcher avançar. d'avancer. E ela sempre vai para onde ela quer. Et elle va toujours là où elle veut. Ninguém determina onde ela vai. Il n'y a personne qui peut lui dire où Ela elle que va. diz, eu vou para ali. C'est elle qui dit, je vais aller là-bas. E se houver tempestade, Et s'il y a des tempêtes, ela diz, não, mesmo faz mal. non, c'est pas grave. Se for forte a tempestade, Si le vent est fort e lá no céu, et dans les cieux, as correntes, il y a les courants, né? Uma vem para um lado, une qui vont dans Autre un pro sens outro, et l'autre né? de l'autre. então ela aproveita Et alors, as correntes, elle ela profita profite de ces de courants courant para abrir as asas pour ouvrir les ailes. e ver se aquela corrente for para onde ela quer, ela vai subir Si elle voit le courant, il va dans quel sens? Elle va dans le sens qu'elle veut. dans le sens Hein? qu'elle veut. Alors elle monte, Elle monte né, pro vento que ela quer, vers le vent qu'elle veut, ou para le cima ou para courant, baixo. ou en haut ou en bas. E conforme a corrente que ela quer, Et par le courant où elle veut passer, então ela abre as asas, elle déploie ses ailes ela se laisse aller, et deixa-se andar. elle se laisse aller. Quem me está a perceber? Qui me comprend? Mas se por acaso Mais si houver blocos de vento il y a des blocs de vent e que impede qui empêchent de ela avançar, d'avancer, ela abre, bate pouquinho as asas, alors elle bat des ailes estendindo com as asas estendidas, avec les ailes tendues. bate Elle bat e faz voo et elle se penche, e inclina-se, elle s'incline né? Faz assim, né? Assim e ela atravessa. et elle traverse. Nunca fica impedida. Et il n'y a rien qui l'empêche. Nunca fica impedida. Il n'y a rien qui l'empêche. E Jesus compara-nos como as águias. Et Jésus nous compare comme des aigles. Jesus é a águia. Jésus, c'est un aigle. Nós somos mais do que vencedores. Et nous sommes plus que vainqueurs. Se você e eu acreditarmos, Si nous, on croit, não há limites il n'y a pas de limite para Jesus. pour Jésus. Não há limites Il n'y a pas de limite para aqueles que creem nele. pour ceux qui croient en lui. Então, todos os problemas que existem Alors tous les problèmes qui existent aqui na Terra ici sur Terre, têm sempre il doit toujours, forma de vencer. il y a toujours une façon de les Sempre dépasser, forma de vencer. de réussir. A nossa atitude Notre attitude, tem que ser correta. elle doit être bonne. E para nós termos uma boa Et atitude, pour avoir une bonne attitude, nós temos que ter o coração cheio da palavra de Deus. il faut avoir le cœur rempli de la parole de E Dieu. depois agir. Et après agir, Agir. agir, Agir. agir. Amém? Amen. Então, nós temos que confessar a palavra de Deus. Alors il faut confesser la parole de Dieu E confessar a palavra de Deus, et confesser Naquilo la que parole você de Dieu precisa. dans ce que vous avez besoin. nós temos que ler a Bíblia, Il faut lire la Bible, por exemplo, par para exemple, fazer dele o nosso Salvador, pour faire de lui notre Sauveur, né? Sauveur. E vamos abrir comigo em João 3,16. On va ouvrir avec moi en Jean 3,16. João 3,16. E agora vamos confessar a palavra de Deus. Et maintenant, on va confesser la parole de Dieu. O que é que diz João 3,16? Que dit Jean 3,16? E já abriram todos? Esta palavra é importante, você não acha? Et cette parole est importante. É ou não é? Elle l'est ou pas? E precisa de ser ouvida Elle a várias besoin vezes. d'être entendue plusieurs fois. Todos os dias. Tous les jours. Todos os dias. Tous les jours. Todos os dias. Tous les jours. Diz assim: Il dit, porque Deus amou o mundo car Dieu a tant aimé le monde de tal maneira que deu seu Filho qu'il a donné son Fils unigênito unique, para que todo aquele que nele crê afin que quiconque croit en não lui pereça, ne périsse point, mas tenha mais qu'il ait a vida la vie eterna. éternelle.
Então esta é a palavra Alors cette parole que nos promete qui nous promet vida la eterna vie éternelle para aquele que crê nele, pour ceux qui croient en lui, para aquele que receberem pour Jesus ceux qui reçoivent em Jésus seu coração. dans leur cœur. Amém? Amen. Em João 14, 6, Et Jean 14, 6. diz assim: Qui E dit, disse-lhe Jesus: Jésus lui dit, Eu sou o caminho je suis le chemin, e a la verdade vérité e a vida. et la vie. Eu vou repetir. E disse-lhe Jesus: Jésus lui dit, Eu sou o caminho, je suis le chemin, a verdade e a la vida. vérité et la vie. Ninguém vem ao Pai Nul ne vient au Père senão por mim. que par moi. Então isto é a Alors, palavra de Deus ça que c'est la promete parole de Dieu qui promet para a salvação. le salut. Quem está a prometer é o bispo, Est-ce que c'est l'évêque qui promet? é o apóstolo, C'est l'apôtre? é o papa, C'est le pape? é Jesus. C'est Jésus. É Jesus. C'est Jésus. É Jesus. C'est Jésus. O catolicismo Le catholicisme promete promet que a salvação vem através da Virgem Maria. que le salut vient à travers la Vierge Marie. Ele nem diz Jesus. Et ils disent pas Jésus. Diz que curar Ils disent que guérir. a Fátima. Fatima, Quem vai a Fátima? qui va à Fatima, Fátima vai ouvi-los Fatima va les e entendre. vai curá-los. Il va les guérir. Mas tem sacrifício, né? Mais il faut faire des sacrifices. Andar de joelhos. Il faut marcher à E tem genoux. que sangrar. Et il faut que vous saigniez. Porque assim Deus vai ouvir. Parce que comme ça, Dieu, il va entendre. Que Deus mau. Quel Dieu méchant. É preciso que os filhos dele Il a besoin que ses enfants estejam a sangrar soient en train de saigner para ele ficar contente. pour qu'ils soient contents. É isso Ah mesmo. ah, É isso mesmo. Eu vou abençoá-los. c'est ça, je vais les bénir. Sangraram, Ils ont saigné eu vou et je abençoar. vais les bénir. É Deus mau. Ça, c'est un Dieu méchant. É Deus mau. C'est un Dieu méchant. Ainda bem que eu e você Heureusement que vous et moi, não temos esse Deus. on n'a pas ce Dieu. Temos Deus misericordioso. On a un Dieu miséricordieux Que nos ama. qui nous aime E que não precisa de et sacrifícios. qui n'a pas besoin de sacrifice Desta forma. de cette façon. Há sacrifício Il y a un sacrifice que Jesus quer que você que Jésus tenha veut e que faça. que vous faites, É que vous servi-lo. fassiez, c'est de le servir, Andar com Ele. de vivre avec lui, Amá-lo. de l'aimer E ajudar os outros. et d'aider les autres. Isso é que é sacrifício. Ça, c'est un sacrifice Que Jesus está que Jésus a querer pedir a você. vous demande. Mas isso não é sacrifício nenhum. Mais ça, c'est pas un sacrifice. Quando eu amo, Quand on aime, quando eu ajudo, quand j'aide, quando eu apoio, quand j'aide, até me traz alegria. ça me donne la joie. Às vezes eu tenho que desperdiçar algum tempo. Parfois, Il faut que je desperdice du moment, né, qui était à moi ou à ma famille il faut pour que... aider l'autre. Às vezes eu tenho que desperdiçar tempo que me pertence a mim e a minha família Parfois, je prends moins de temps avec ma famille para poder ir apoiar ou ajudar Pour pouvoir ou aider. acudir outra pessoa. pour aider quelqu'un d'autre. Mas se Jesus estivesse aqui, ele faria a mesma coisa, você não acha? Mais si Jésus était ici, il ferait la même chose. Vous pensez pas? Amém? Amen. Então, Salvador Alors le Sauveur, é Jesus, c'est Jésus que amou o mundo de qui tal a aimé maneira le monde de telle que façon deu a si próprio qu'il s'est donné para que nós possamos ser salvos. pour qu'on puisse être sauvé. Agora, há a palavra de Deus Il y a la parole de Dieu que promete qui promet Deus un Dieu que nos cura. qui nous guérit. E abre comigo a vossa Bíblia E ouvrez votre em Mateus Bible 8, en 2 Matthieu. a 3. 8. Mateus Matthieu 8, 8, 2, 3. e vemos aqui um exemplo de um leproso. Et on voit ici l'exemple d'un Ouais. lépreux. Vamos ler o versículo 1. On va lire le verset 1. E descendo ele do monte, Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, seguiu uma grande multidão. une grande foule le suivit. E eis que veio um leproso Et voici un lépreux, que o adorou, s'étant approché, se prosterna devant lui dizendo: et dit, Senhor, Seigneur, se queres, si tu le veux, pode tornar-me limpo. tu peux me rendre pur. E Jesus, estendendo a mão, Et Jésus étendit la main, tocou, le toucha dizendo: et dit, Quero je le veux, ser limpo. sois pur. E logo Et aussitôt, ficou purificado il fut purifié a lepra. de sa lèpre. Amém? Amen. Então,
Jesus, Alors Jésus, deixa aqui, ela aqui tem muitas mães. ici, elle a beaucoup de mères. Deixa que Jesus Cristo está suprir toda a necessidade dela. Jésus ela, não é? est en train de pourvoir à toutes ses É ela, não é? nécessités. Amém? C'est une petite Está fille. ali uma mãe a tomar conta dela. Aqui é uma família, sabia? Ici, c'est une famille, vous savez. E estás aqui no melhor lugar. Et vous êtes là dans le meilleur endroit. Há um bocado eu falei